Guys, I cook again. Loto version na naman si Inday. So this one, ito green peas, mushroom, sensory tuna, saka lamang ito mga ingredients ko. Saka yan tofu. Ito, tofu, ihalo ko itong yan, crispy lang natin yan. Crispy fry lang natin yan. Yung parang siyang crispy. So, ilang mo natin siya ng tama lang na crispy siya. Kasi crispy. Yan. Ito yung mga ingredients niyan. Ito, ihalo natin yan. Saka itong century tuna, maliit, bawang. Ito, saka ito. Yan. Hi, GR. Yan, GR. Yan, nagpa-vlog si ate GR. Yan. Crispy lang natin yan. Yan. Yan, nagpa-vlog ako. Yan. Lagyan natin siya ng kunting ano. Yan. Crispy lang natin yan, GR. Yan, crispy. Make it crispy. Yan guys. Crispy lang natin yan. Thank you. Liter na dyan dito. Yan. Crispy guys. Yan. Gutom. Alamang, daming kamatis, sibuyas. Always alamang is always and forever alamang. Ito na yun, ang finished product. Ito na yun, tapos na guys. Ito na yung alamang ko. Tapos na, ito na. This one, kain tayo. Let's eat. Eat. Lamang. Daming kamatis, sibuyas. Baka niya po ipatay.